Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you there? I hope all of you in great condition and happy situation. Okay, my beloved students, grade 5. Before we continue the next lesson, did you still remember your last lesson? Okay, class, let's start our study. Listen and pay attention. Properties of rocks. The Earth's crust is made of rocks. There are many different kinds of rocks. These rocks have many different properties. Important properties are color, presence of crystals, hardness, and texture. Sifat-sifat bebatuan. Kerak bumi berasal dari bebatuan. Kerak bumi memiliki macam-macam bebatuan. Pada sifat-sifat bebatuan, diantaranya yang perlu kita ketahui yaitu warna. Yang kedua, adanya semacam kristal. Yang ketiga, keras atau tidaknya. Dan yang keempat, tekstur, halus atau kasarnya bebatuan tersebut. Kinds of rocks. Just as there are many ways to classify living things, there are many ways to classify rocks. Scientists classify rocks by the way they are made. There are three kinds of rocks: igneous, sedimentary, and metamorphic. They are made in different ways. Tidak hanya kita bisa mengelompokkan makhluk hidup, tetapi juga kita bisa mengelompokkan bebatuan. Para ilmuwan dapat mengelompokkan bebatuan dengan cara pembuatan atau melihat dari jenis pembuatannya. Ada berapa kelompok? Ada berapa jenis? Ada 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama, igneous, batuan yang berapi atau batu yang berasal dari gunung berapi. Sedimentary dan metamorphic, batu sedimen dan batu metamorf. Okay, class, now open page 126. Tolong dibuka halaman 126. Soil, tanah. Many years ago, the earth's crust was only rocks. However, these rocks broke down into smaller and smaller pieces and become what we call soil. This process is still occurring. Most of the land on the earth is covered with soil. The depth of the soil is different in different places. Soil is a mixture. It has two main parts, rock particles and humus. Oke, kelas. Puluhan tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, kerak bumi hanya berasal dari bebatuan. Namun saat ini bebatuan telah berubah menjadi bentuk yang kecil dan menjadi bagian-bagian yang kecil yang bisa kita sebut dengan tanah. Dan proses itu masih terus terjadi sampai saat ini. Kebanyakan daratan di bumi ini tertutupi oleh tanah. Kedalaman masing-masing tanah memiliki perbedaan pada tiap-tiap tempat.
Tanah adalah campuran yang terdiri dari partikel bebatuan dan humus. Oke kelas, grade 5, that's our lesson today. I hope you understand with my explanation I gave. Thank you very much for your nice attention. See you again with the next lesson. Always keep spirit. Don't forget pray 5 times and reciting. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.